build up spiritual healthy habits such as reading the Bible and the morning revival. Make it something to be longed for. So, during sa fellowship, pagtanong na ko sila, kumusta naman ang inyong kahintang? So, morning Bible na recovery version, makainom siguro pagka-online. Hindi ko mabasa itong nipis, hindi ko mga. So, may footnote na siya. Ang original na Bible nga na-footnote, katong ka Dr. Scofield. Then, gisundan kang John Nelson Darby, itawag Study Bible. So, dito ko ni, sumikad, nga namin itawag Study Bible. Pero, nipis na gini siya, naala ni footnote. So, ginasig din kadunay, ma-build up nga spiritual healthy habits. As a Christian, we should read the Bible. Matthew 4:4. Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out through the mouth of God. Kini kung faithful nga mubasa mi ani, mahumali siya with footnote sulod sa duha ka tuig. Amen. So, nang ina-encourage na kung mabasa yun sa Bible, ay mga ministry books na basahon, para nga ma-strengthen ang ato ang spiritual life. Pero po yung ginawa